Smith khaina kalaima karon ke bwsakang thangnai 12 tariko Vidhan Sabha Adhiveshano chini Sar Ranjit Greater Tripuraland ba Tripuraland tiyei kok sungmani ei je a kokno jebabe chini Minister Shukla Charan Nowatia jebabe kok saka abono chung nasle mung janogo a kok samano abon bangai chung tini oro press meet khayo ta mungkai boniji Greater Tripuraland sanya mungkai buije sannai tagbo Tripura mothani 13 জন MLA Vidhan Sabha je Tripuraland ba Greater Tripuraland ba je chinchi hok tongmani a jaga bo usu haike kebengma gai chung tini Ramchandra Ghat Block Committee Tripura Motha YTF ei chini district Khwai district ni tongo member chungti tini baijal amchayo kaisa ei press meet khayo ngai chung bono sanamu sungo bo niji Tripuraland hnei 2016-17 সারা ত্রিপুরা ঘুরে ওই তিনি খোয়াই আমচাই রাখবো bo Tripuraland map tuoi bazar তিনি Tripuraland nangmur Tripurasan thangnani mo sara sang kun ba jena kre tini bo saithamani bo nijisso asakai প্রচার খাইয়ে ও Tripura হাসতেও তিনি bo নিজিস্ব একজন অ্যাসেম্বলি পবিত্র বিধানসভা তিনি সার রঞ্জিত যে जों Greater Tripuraland ba Tripuraland nangoni samano boara jebabe a kokno kasu samani जों abono seleng janago je bono te kaisa kok sanamo songo bo jodi no Tripurasa dofa ni bagai hamkraiba o dofa ni bagai wanchugon gai botina kok sagla kamu ge bonang te kaisa sanamo songo borok tam sakaba hatai kotoro chin Tripurasa ro 2017 o 11 din Puya masaya watui pamtui semangka yongkharok thangpura warjagai ara jetini tin borok andolon khaimani Tripuraland ni bagai tini chin borok Tripurasar no lengta bo khairi kabo a lengta khairiu tini thanai 5 বছর IPFT BJP সরকার ফাইমেন উলো 8 জন MLA tongse tin Tripurasan bagai kaisa bano samung kaham khaimia Tripuraland to bakche o Tripurasani je manthai sokai tongmo se borok kaisa man tuimia ini Shukla Charan Nowatia nung khoroksa IPF tini 2023 jidui tini minister manoi nung ordo pani samungtam khainai nung te kaisa जों ननो challenge wo Ramchandra Ghat hoite nung sahos tongkhai Ramchandra Ghat toisa meeting khaibaidi जों ननो nainai dofani dalal nini proti जों ननो nainai nung botike o Ramchandra Ghat toisa hapaiman usukang Ramchandra Ghat 8 tariko bo khogi hapayo जों adino bubagrani program khumulongo tongmani sujogo ep sake phayo bo Poddobil Kanchan Prabha Devi holo bini agini kesamrok bororok baino bo tina adino meeting khaithango abse boara sawo CPM mumbai Tripura Motha yakare bini party o phayo bo phunuk damano Tripura Mothani khoroksa je bini a meeting o thangka phunuk damano abo jotono false thokai tetam kai bo borongno bibranto khaina nai tongo o Tripura hasteni tabo phano Tripuraland ba Greater Tripuraland hamjagoi tago baksa IPF bikhai tonai tako ngono जों sungnamu sungo norok sungdi ini Minister Shukla Charan Nowatia no agi tam sa tini tam sa bui sanma se botini kasu busu haikai kumi dofani borok se nin Tripuraland Greater Tripuraland maya hini sayako bonjiso oro saitong te kaisa botam hin chini sarno norok motha phaimani 2 বছর sunggo angkai 14 বছর Tripura dofani bagai samka 14 বছর samung khaitani bini kaisa samung pano se dofani kriko nubo nukjagi norok naibo naimano bini samung tam khaika dofani bagai tamo mosudo ব্যক্তিগতনি bagai samung khayo bo tini bo IPF tibo busu botong saimia gobang ma jaga bo tini BJP ni tise samung tang tong gai जों mutei hai netar no जों bokhabai khabai Ramchandra Ghat hoite bono जों bono bini a comments no condemn khayo be kaisa tamo chini dofani samung thana chini sar bijay rang phalsong tini 80 above dofani samung se bot prai 60 above 60 khai dongka কিন্তু borok dofan tago dofan yakare kuno dofani bade samung haya kok se sego Shukla Charan Nowatia nung sadron to
14 বছর আইপিএফ খাইমে বাইছে নং তিনি সে প্রাউড আবার দফানি সামুং কাইসাবানো খাইমিয়াকো সাহস দंखाय फायदे रामचंद्र गार्डन नायनो आइनो जों बे कायसा नंनो थाने आं दिनै प्रेस मिनिटि रिक्वेस्ट खेने मा मुसंगो दिनै जत त्रिपुरासा दफानि दागबो आइपिएफ नि खायतनाय र नरक सोंमुं नं थानि जों सोंमुं जदि नरक त्रिपुरा लेन नायनो गाय दिनै आइपिएफ टी बीजेपी सरकार थानाय 5 बोसोर लायका सालसामान कक साजायो दागबो नंनो आइपिएफ नि खरकसा मिनिस्टार तंगो बनिजि दागबो त्रिपुरा सान बागै कुन थाइसे बनो त्रिपुरा लेन नि बागै ककटे सया गे बटे के साव माने त्रिपुरा लेन नांगिया ग्रेटर त्रिपुरा नांगिया ताम जगाय सीपीएम रक 25 বছর सरकार साव बंगमन नरना बागै से आइपिएफ रक माने त्रिपुरा लेन सानो हनै दिनै सीपीएम रक पाइथांगा हांके दिनै ते त्रिपुरा लेन नांगिया हनै दिनै बा जे कक सामानि आबनि बो जवाब मारिनाय ब ओ त्रिपुरा 14 लाख त्रिपुरा सानो जे थकी मानि जे दुकारि मानि आबनि फल बो गोसोखाङो माननाय जों आबनो कयो जत आमचाइनि आइपिएफ नि खायतनाय रक दाखुकसं नरक संनि बन प्रश्न खायदि शुक्ला चरण मुखाय खायदि ब तांगे दिनै ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानमानि ये चिनि त्रिपुरा मथानि जे एमएलए रं डिमान्ड न बतिनि आरो बुसु हायके बुसा गेटे कायसा संनो थांबो मेप द त्रिपुरा गेटर त्रिपुरा लेन मेप गरि नं खना किन्तु त्रिपुरा लेन तो मेप दंगो शुक्ला चरण नवाटिया नोंनि जे सब मेप खायै गुरि नाय दफानि बागै नोंहा मेप गोनां तांगे दिनै सानमाया गेटर त्रिपुरा लेन दो मेप न गरै गेटर त्रिपुरा लेन चिन बुबाग्रा साइरिका एडीसी आमजाय बादे दाबुकबो 36 ता जे गामि र त्रिपुरासा गामि खबजागिया आबनो तैनो चिन गेटर त्रिपुरा लेन नाय हनै सराय सराय साइरिका गे बरक सावो बीजेपी सारा गेटर त्रिपुरा लेन बा त्रिपुरा लेन में बीजेपी बादे बा हायवा गोबां मा कांग्रेस नि आमालवा गोबां मा आलादा स्टेट खाबले इंगाय गेटर त्रिपुरा लेन तो बरिनाय बले सेंट्रल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चिनाय बो किन्तु अरो कासुय तंगताम गाय चिनि दफा बनो बिनि जे सामु बा बिनि जे कक सामा चिन दफा बनो जों माफ खायमाया जों सारा जीवन बो माफ खाया बिनो किन्तु बिनि मो सामा होबै चाया जों कन्डेम खायो रामचंद्र गाट ब्लक कमिटी होइते बिनि आ विधानसभा जे सारनजित कक सोंमानति बजे हामिया कक बनो प्रतिबाद खायजे सामानो जों खाबाय खबाय बनो नासलेवो आसक साइनो आंनि ककर मुथाक Sinibor na minister je samani apro boke IPF ti ningi ja sawi tongna na BJP ni bo hai ma to ani bukhani motengai bo BJP ni ni sawo jehetu raijaga जों बरं दुखा IPF ni flag tiyai BJP ni flag tei ara joining program khai tongo sara त्रिपुरा गुरु तिनि जास्ट सुकाय बिन सागा काय IPF ti किन्तु बिसिंगा जतन बो BJP si Ramchandra konstituensi ro busuro BJP tai IPF ni borok tong ha pasi थांनाय विधानसभा तो आईपीएफ तो 1000 बुट माया बीजेपी मांखा प्राय 6500 इनका एबर अब सुरु जनरल बाय माने एसटीटी ता आसु तो एबर मुना 7000 रामचंद्रगढ़ 7000 लाई करी बर अब वो वानसा बायचे सुरु त्रिपुरा सा के ओनली बंगनी 900 जन आसंगन बीजेपी आईपीएफ जे IPF ni demand त्रिपुरालेन अब लोग सोते हो सामका से कोना नि खा अब जास खुगनी खुग से दाम काय 2018 जों जतन पालखाय त्रिपुरानि बर त्रिपुरा लेन नांग हनै जे 9टा सीट बुसावै 8टा जागा बुसाखा 8टा जागा जिदिखा जिदिमा बिसिंसिन दुइजन मिनिस्टार बंखा आईपीएफ टी ते इन आईपीएफ नि सिनि मेबार कुमार सार बायचिनि एनसी डेब्रमा किन्तु बरक निजस्व दुइजन बरसेन नेता बा बरक सिजां नुजाकसे दिनै कोनो मुंसा सामखाय मालांलिया दिनै अरो जे शुक्ला चरण जे एकजन एमएलए बा एकजन मिनिस्टार खायै आईपीएफ नि मानो दफानि सामु मुंसा तांमांलाखनि आंखाखै आनि सिलमुंगा रूपु कुमार देब्रमा ब्लक वर्किंग प्रेसिडेंट आरसिगा